Poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji provodimo vas kroz novu produkciju baleta Labuđe jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Premda je riječ o dijelu 19. stoljeća, novo zanimanje proteklih nekoliko godina pobudio je uspjeh filma Crni labud, za koje je glavna glumica Natalie Portman dobila svojeg prvog Oscara, za sad i jedinog. Ali ulaznice su već odavna rasprodane, tako da je ovo jedinstvena prigoda da vidite barem dijelić predstave u prvoj zagrebačkoj koreografiji nekoć najvećeg plesača na svijetu, Ukrajinca Vladimira Malahova. I saw The Black Swan, the movie, and for me it's, of course, it's a bit exaggerated with all the injuries. I mean, we do get injured, but it's not so dramatic. I mean, psychically it is dramatic, but not physically. It doesn't literally break like this, usually. But there is a little bit of truth, because this career, it's really hard to deal with, because mentally it's really hard to stay up, to stay confident, but not to the level where you're arrogant or something. It's really hard to get over your failures, because you have a lot of failures in the career. You know, injuries or bad performances or really bad rehearsals or something. Or it's really hard to find the balance, and mentally it's really hard to keep it straight and strong. Ну и, конечно, вместе с директором компании Леонардом Яковино, который у меня тоже работал, я был его директором 12 лет, и мы с ним вместе обсуждали немножко роли, и я думаю, что нужно двигать молодые таланты. Конечно, талантов очень много, и было очень трудно выбрать, кто же будет танцевать премьеру, но, с другой стороны, это так до последнего момента все тянулось, и в конце концов мы вдвоем решили, кто будет главным. Well, in Japan, for classic ballet is really famous, and not much for the contemporary ballet. But there's so many good dancers in Japan. They're jumping, turning a lot in there, which is good. But I like here also. Puno smo također naučili od njega, posebno u radu ruku. Znači one moraju biti mekane i također mora sve biti mekano i da teče. Rad nogu mora biti užasno čisto, sve užasno otvoreno, zato što su to ipak pačke i to je vrh klasičnog baleta, tako da mora biti sve tip-top. Vladimir Malahov je jedan od najpoznatijih plesača i koreografa današnjice. Ja njega znam još dugo godina, dugi niz. On je bio također moj ravnatelj baleta dok sam ja bio plesač u Berlinu. I rekao sam, Vladimire, volio bi da nešto dođeš i da napraviš ovdje za naš ansambl. Mislim da je blistav i da ima mogućnosti odraditi neko veliko djelo s tvojim rukama, ne, kao koreografa. I on je rekao, u redu, Leo, šta misliš, šta bi bilo najbolje? Ja sam rekao, gledaj, ja znam da ti nikad nisi radio Labuđe jezero i mislim da bi to bila jedna ekskluziva za naš ansambl. Ajde, molim te to. I on je rekao, u redu, ajde doći ću u Zagreb da vidim plesače, da vidim njihovu kvalitetu. I tako se pojavio i odmah od prve se zaljubio u njih i rekao je, ok, Leo, idemo na Labuđe jezero.
очень рад, что я первый раз нахожусь в Загребе. Большое спасибо опере, что меня пригласили сюда. Я первый раз делаю эту редакцию «Лебединого озера», хотя как танцовщик я танцевал 24 версии «Лебединого озера». И, конечно, когда ты танцуешь так много, что-то тебе нравится, что-то тебе не нравится, но роль остается ролью, принц остается принцем. И мне хотелось показать, сделать что-то новое. Ну, лучше увидеть, чем я буду рассказывать. Конечно, лучше пусть люди придут на спектакль и увидят то, что я поменял, то, что я сделал, что-то новое, что-то я сократил, что-то я добавил. Io ero già molto contento di lavorare con lui, ho sempre visto video quando ero piccolo, lo seguivo fin da quando sono nato quasi, e averlo qua è proprio un onore, non so, non smetti di imparare solo a guardarlo. È molto calmo, ha una bella atmosfera, cerca di essere uguale con tutti, non fa preferenze. Non so, Come ti piace mi dà tanti consigli che non smetterò mai di imparare. У меня все время много интересных моментов в моей карьере. Сколько я танцевал, с кем я танцевал, где я танцевал, с кем я работал. Много хореографов делали очень много номеров для меня. И сейчас, конечно, после танцовщика я больше как педагог переставляю балеты. Не ставлю, а как бы что-то делаю, что-то возобновляю. Working with Vladimir Malakov, for me it's been absolutely amazing because he's such an amazing dancer, and he has so much experience, and I had so much to learn from him. And he's been really patient with me, and he gave me a lot of energy and he really believed in me and everything. So it was absolutely amazing. And Очень важно, чтобы танцовщики чувствовали себя удобно в хореографии, которую я делаю, чтобы они получали от этого удовольствие. И с каждым разом им хотелось больше и больше это делать, танцевать. I work with Vladimir since many years, before him as a dancer and I as a costume set designer. And then when he started to do choreographies, he also asked me to do his balance. So then one of the first time was him as a dancing Siegfried in Vienna for the remake of Nureyev production. So we did Nureyev production in Vienna Staatsoper with Vladimir as a Siegfried. Then now is Vlad's choreography. It's one like for you in Zagreb, it is his premiere.
special needs. I mean, for the stage, it's very important the space, because they have to dance, so they need the space. So you are based of the space they need, then you can build what you want or what is necessary for the piece. And costumes also, of course, you have to know how the dancer move, how they can feel good in the costume. You have to give to the choreographer to understand the character role. So this, yeah, it's a knowledge and experience of time. Design, well, of course, is my vision of this small lake, and knowing Vladimir, I think this is also, it fits to youth theater and it fits to him. So then, I don't know, you start to make drawings and you have your basic idea or concept, and then you go on with this, of course, with the technical situations which are very important, and at the end you find it, I don't know. Well, here you have some costumes, they are the national dances, the princesses. Is the Russian, Polish, Italian, and it's missing, they are missing two more. This one here is for the balls in the first act. And, well, of course, the tutu is for the swans. Yeah, that is for the swans. Yeah, they are feathers, they are real feathers, yes. I suppose they are not swan. No, me also. No, of course not. You just have to find feathers that they look good and that's it. Uz Orašar, također iz pera Čajkovskog, Labuđe jezero vjerojatno je najizvođeniji bijeli balet svih vremena. Priča je potekla iz njemačke bajke koja govori o začaranoj princezi u liku Labudice koju od zlog čarobnjaka oslobađa zaljubljeni princ. No, je li baš uvijek tako? Saznaćemo jedino ako dočekamo sam kraj predstave jer koreografska rješenja variraju. Labudica ima i svoju tamnu stranu, crnu dvojnicu koju prema tradiciji pleše ista balerina. U prvom činu, znači, princ dolazi pred jezero, znači u svoj dvor. Za njega osobno ostali plesači ansambla, znači valce dolaze, znači dvorske dame, dolazi kraljica Majka, sakupi se, ajmo reći, neka proslava, neka fijesta, njemu u čast. Prelazimo na kraju prvog čina, to jest dolazimo do kraja prvog čina, gdje Majka nekako princu već nakon bezbroj puta napomene kao mislim da je dijete moje vrijeme i da se ženiš, da nađeš neku svoju životnu družicu. I to njemu teško pada, naravno, i on nije zadovoljan s tom nekom odlukom jer je tako neki tip, ja bih rekao, za sebe, plah, pun u razmišljanju. Ode. Ima tu svoju poznatu varijaciju. Majka mu pokloni nakon prvog čina samostrel, znači da ide u lov, i on se odluči, znači, na kraju prvog čina da kreće. Questa è la mia prima volta che faccio Sigfrido e sono tanto felice, molto felice. Otiđe pred jezero, znači predvečer, i u trenutku kad je u lovu primijeti bijelu labudicu koja izlazi van i naravno to je njemu fascinacija i želi
doći bliže njoj, želi nekako upoznati, želi je dodirnuti, imati neki znači, kontakt sa njom, gdje je ona uplašena, bježi od njega, međutim daje mu to neku priliku, jer naravno ona njega vidi sa samostrelom i to je njoj šok. Tada on pušta samostrel, imaju taj prvi svoj neki susret, svoj neki prvi duet, gdje on znači u tom trenutku upoznaje i ostale labudice, ajmo reći njezine prijateljice. Imaju taj preljepi duet i tada se pojavljuje čarobnjak Rothbard. On ne zna da je zapravo to sve njegova magija u dramaturgiji, u sinopsisu, da on zapravo kontrolira cijelu tu situaciju, cijelu to jato labuda. Čarobnjak Rothbard ima svoju neku viziju, on ima svoj neki plan, međutim princ to ne zna. Drugi čin završi znači sa njihovim duetom, sa valcerom svih labuda i prelazimo u treći čin. Treći čin je proslava, ponovo znači princa, dvor, dolaze svi plesači karakterni, i ruski ples, i mađarski ples, i napolitanski ples, i španjolski ples, i poljski ples, njemu u čast. U tom trenutku, nakon što svi odplešu, čarobnjak Rothbard, sada u drugom kostimu, u drugoj faseti, njega princ ne može prepoznati u tom trenutku. Dolazi sa crnim labudom i prezentira princu, znači u čast, i majci njegovoj, kraljici, ovog crnog labuda, koji je sad, naravno, sa ciljem da zavodi, jer to je sve, ajmo reći, ruke Rothbarda čarobnjaka, i princ je opčinjen. On je, znači, u nekoj fantaziji. Odjednom, znači, on je bio zakleo ljubav, vječnu ljubav u drugom činu bijelom labudu, sad je odjednom došao u treći čin i vidio je nešto još ljepše, još intenzivnije, i zaljubi se odmah na prvu. A zapravo to je čarolija, on je bio zaveden. I u tom trenutku on se zaklinje, nakon tog poznatog dueta trećeg čina, crnom labudu za vječnost. On u tom trenutku potpuno zaboravi na bijelog labuda. I desi se ta poznata vizija u trećem činu. U tom trenutku kad se on zaklinje prema publici i njoj i svim ostalim plesačima i protagonistima na sceni, desi se vizija bijelog labuda. I naravno to njega pomete, to sjećanje. On dođe pred zastor i vidi nju i odjednom ništa mu nije jasno. I sjeća se, ok, ja sam zapravo njoj zaklao. I totalno je zbunjen. I tu zapravo izlazi pravo lice čarobnjaka Rothbarda. On na kraju, znači, pokazuje te svoje emocije, da je to bilo sve njegovo maslo. I oni njega doslovce, znači, javno ismiju princa pred svim ostalima i pred kraljicom majkom. Oni bježe sa tim ružama koje je, znači, princ bio poklonio crnom labudu. Oni bace to pred njega i smiju ga pred svim protagonistima na sceni i strče van. U tom trenutku, naravno, princ, njemu je puklo srce. To su emocije, to je bol, to je patnja. On trči majci u zagrljaj, ne može shvatiti, ispričava se, želi imati svoj neki mir. Ne shvaća zašto se sve to desilo, ali mu je jasno da prisjeća se, znači, te svoje vizije još iz drugog čina, gdje se prvi put zaklao bijelom labudu. I sad odjednom, zašto se desio crni? Zašto je on zaboravio na bijelo? To work with Vladimir, it's very nice, he's a very pleasant person, and this specific role, it's something I like to do, this more, let's say, strong roles. Not strong, but in a more mean way, sometimes like Eddie Karenin and T-Bolt and others, and I always enjoy. I think he's a handsome man. He's not, I don't see him as they did before. This kind of monster. I don't think it works. Somebody who can do this with the woman in the story, it has to be a handsome man. That's why I always do like this. Difficult to change from the White Swan, which is really soft and delicate and really
fragile, to the Black Swan, which is really strong and sophisticated and really seductive. And they are two completely opposite roles and characters, and it's really hard to change in 10 minutes or even less, actually, because between the third act and the fourth act there is really little time to change. Plus, technically, because everything has to be really clean, the arms has to be really soft and really fluid, and this is really hard to achieve. And I mean, with time, I hope I will get there where I want to get. But Black Swan is more technical. Emotionally, it's more human because it's easier to interpret like this sneakiness and this seductive game with the prince. While the White Swan is not so difficult technically, but artistically, and you have to push your body to the limits and over the limits actually, and it just requires a lot of energy. So for me, they are both really difficult, but in different ways. On trči i odluči opet ići navečer pred to jezero, znači iz drugog dijela, iz drugog čina i ponovo naći bijelog labuda i ispričati se, pokušati na neki način izgladiti te emocije. Pojavi se, znači četvrti čin, kraj, bijeli labudi su na sceni, osjeća se neka potpuno drugčija energija, to je jedna tuga, jer oni su naravno uz svoju kraljicu, znači bijelog labuda i uz njezinu bol otplešu taj prvi dio i to je prekrasna muzika. Ja mislim da će publika i sama osjetiti taj prelaz iz drugog čina i koja energija poslije među labudima u četvrtom činu. Princ dolazi napokon, on traži nju, gdje je taj sad bijeli labud? Gdje je ona da ja se njoj ispričam, da opet klekne pred njom? Traži je među svim labudima i nađe je tamo u kutu, znači potpuno tužno. Ona sa tim svojim koracima i sa svojim emocijama pokušava njima objasniti koliko ju je povrijedio i koliko je njoj teško u tom trenutku i zašto se sve to desilo. On traži oprost, imaju taj zajednički onda još kraj, recimo duet mali, gdje, ja bih rekao, jesu na neki način izgladili. I kad čovjek misli i publika u tom trenutku, sve je super, happy end, lijepo je, znači ljubav je zapravo pobjedila, pojavljaju se ponovno, znači čarobnjak Rodbard, on je pustio da se to sve desi. Jer to su njegove ruke, njegova magija, njegov smjer, njegova vizija, njegova želja da jednostavno njega povrijedi u svim segmentima. On se ponovo pojavlja sa svojim naumom, razbježa se, znači, bijeli labudi, jer to je jednostavno crna magija, crna energija koju on posjeduje kao čarobnjak. Pokušava odvojiti princa i labuda bezbroj puta, u svim mogućim kutevima. Ne želi da se ta ljubav zapravo desi. Labud pokušava štititi princa, znači ne dopušta Rodbardu da se približi. Međutim, ipak je čarobnjak i jači. I on odlučuje na kraju, znači, usmrtiti princa pred njom. On to uspije, međutim, onda energija koju ona šalje preko ostalih labuda i cijelog ansambla, oni odgurnu čarobnjaka na te stepenice gore na podest, svojom energijom, znači jedne ljepote, jedne čistine, njega usmrte. Znači sad imamo princa mrtvog, imamo Rodbarda mrtvog. I onda kad čovjek misli, Isuse Bože, zašto, šta će sad ona napraviti? Njoj pukne srce jednostavno. Ona vidi da ga ne može spasiti, ona pokušava sa svojim rukama dati mu tu neku pozitivnu energiju, međutim crna magija je prejaka. I tako završava balet, ona pada, jednostavno preklopi ga sa svojim krilima i sa svojim tijelom. Tako neko završavaju zadnji tonovi predivne muzike Čajkovskog i Zastor pada. Ну, во-первых, все исходит от музыки. У Чайковского тоже была жизнь несчастливая, тоже трагедия.
И это все исходит из музыки. Из-за этого нельзя делать «Лебединое озеро» счастливым концом. Может быть, когда было 20 или 40 или 50 лет назад, когда нельзя было показывать смерть, но сейчас мы живем в другом веке, в другое время. Из-за этого все исходит из музыки. И, конечно, трагедия все показывает. Я долго думал, как сделать, кто первым умрет, почему умирает 3. Все-таки лебедь, она тоже любит. И, как вы знаете, 2 лебедя, если они вместе, то если один умирает, умирает и второй. У меня тоже была такая история, когда у меня на руках умер лебедь. Конечно, для меня это очень было так тревожно вспоминать этот момент, но все равно в балете это смотрится совсем по-другому. Из-за этого финал трагический. È triste, però penso sia l'opzione migliore da mostrare al pubblico perché è il lieto fine in tutte le storie. Invece questo è un po' più diverso e un po' più interessante, diciamo. Čajkovski je apsolutno genijalan skladatelj i sva što je napravio ovu temu, to je nevjerojatno na koji način. Od prvi do četvrti čin radi se ovu temu, to je nevjerojatno. I u krajeva ja mislim da je ovo apoteoz ljubavi. Ništa drugo ne mogu to reći. Gdje god i u kojoj god verziji balet Labuđe jezero uvijek će iznova pobuđivati veliko zanimanje javnosti. A ovu ćemo produkciju pamtiti po tome što je u nju veliko svoje plesačko iskustvo utkao koreograf Vladimir Malahov prigodom svojeg prvog Labuđeg jezera i to baš u Zagrebu. Hvala vam na pozornosti, budite s nama i u novim nastavcima Svijeta klasike.